Okay guys, good evening. Master bedroom cabinet, no? Yan. Ako bumanat yan. Yan. Cabinet yan. Itong CR nakalaki. Yan. Yan. Ito yung vanity. Yan, salamin. Ko rin naglagay ng ilaw dyan. Sa likod ng salamin, guys. Yan. Yan, cabinet. Ito yan siya, oh. Iyon. Ayan. Ayan ang mga ilaw namin. Track light. Iyon. Dito naman tayo sa kama. Ayan. Ayan, oh, guys. Cabinet, may ilaw din yan. Ayan. Ayan. Pag-aangas. Ayan. Lahat ng cabinet may ilaw. Ayan. Yun. Yun. Kunti na lang, namumuro na. Puro magkati kami lang. Yan. Cabinet. Yun. Office. Stair. Hallway. Dito naman tayo sa guest room. Yan. Ayan. Cabinet dito guys. May ilaw yan. Ito. Ayan.